वेलकम है जी इसी बैठक में तमाम दोस्तों को प्यार मोहब्बत का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। तो इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। तो आज का टॉपिक जो है ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है दोस्तों। परों पर टॉपिक रखा है मैंने कि हर बंदा जो है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो हर बंदे की देखिए अपनी थ्योरी है, अपना उसका एक हिसाब किताब है। तो मैं इसमें जो है ये जो वीडियो है, इसमें जो नॉलेज है ये मेरे उस्ताद, उसके उस्ताद, उनके उस्ताद, ये इसी तरह चला आ रहा है दोस्तों। तो इसमें कोई हेर फेर या भेदभाव मैंने नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारे यहाँ जितने, और फिर ये जो इल्म है, ये जो परों का मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो इल्म है ये एक सिंपली इल्म है जो हमारे यहाँ उस्ताद की बैठक में जो भी आया ये एक आम खुली सी बात थी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं था वहाँ पर जिसको ये बात मालूम ना हो कि मुर्गे के जो पर हैं एक साइड के वो 21 हैं। हमारे यहाँ जितने भी परिंदे हैं दोस्तों उनके 21 पर हैं, और कुछ 22 वाले हैं, कुछ 23 वाले हैं, कुछ 24 वाले हैं, ठीक है। यानी कि 21 एक साइड पे पर हैं, दूसरे साइड पे भी 21 है, किसी के 22 है, किसी के 23, किसी के 24, लेकिन 24 तक यानी कि अगले जो शाह पर हैं लड़ाई वाले पर और पिछले पर वो 10-10 नॉर्मली जो रेगुलर रूटीन में होते हैं, रेगुलर पर जो है वो 21 हैं, 21, ठीक है। तो उसमें कोई भेदभाव या कोई फेर फर्क मैंने नहीं किया, वो इसी तरह से चला आ रहा है। और देखने में भी फिर ये नहीं कि उस्ताद ने मुझे बता दिया तो मैंने मान लिया जी 21 है, नहीं। हर परिंदे के अक्सरियत रेगुलर खोल के देखा तो ज़्यादातर परिंदों के जो है वो 21 पर है, ठीक है। खुद भी देखें, आप भी खोल के देखें, गिनती करें। अब मैं भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक परिंदे के पल्ले कहा जाता है, पर कहा जाता है, और बारले लड़ाई वाले परों को शाह पर कहा जाता है। तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ी सी मालूमात जो है वो आमने सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो 10 पर जो है वो आगे होते हैं, 10 पर पीछे लगे हैं, 10 पर आगे हैं, 10 पर पीछे हैं, और दरमियान में एक साझा पर है, वो छोटा होता है। वो अक्सरियत पिछले परों से जो है उसके रंग मिलता जुलता है, पिछली परियों से उसका रंग मिलता जुलता है। तो वो इन दोनों जो दस्ती आप कह लें, पर इस तरफ खोलेंगे तो ये सेंटर में इस तरह एक अकेला होगा, और इनका रुख एक साइड पे होगा, इनका रुख और ये इनमें साझा पर होगा। आगे भी 10 हैं, पीछे भी 10 हैं, टोटल 21 पर है। और फिर अगले जो लड़ाई वाले पर हैं इनमें 10 के बाद फिर 11 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, 13 भी आते हैं, यानी कि टोटल पर अगर गिनती करके लाएंगे तो 24 हो जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसमें यह है कि कुछ लोग मैंने देखे हैं, वो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि बेसिक चीज़ है, ये समझ लें कि परिंदे की ABC है। ये बहुत से लोगों को गिनना नहीं आती, उनसे अगर पूछा जाए कि इसमें साझा पर कौन सा है तो वो हेर फेर में पड़ जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि मुर्गे का जो साझा पर है दरमियान में पर होता है। अच्छा, हमारे उस्ताद ने इसको कुछ नाम, उस्तादों ने कोई नाम इस पर को नहीं दिया था। ये बड़े ही अरसे से मैंने खुद इसको साझा पर कहा है कि उस्ताद ये कहते थे कि यार दरमियान में एक पर होता है जो दोनों को अलग करता है, उसको पहचानना चाहिए। ये ना अगले का होता है ना पिछले का होता है। तो इसके बाद आगे स्टेप बदल जाता है, अगले शाह परों का स्टेप बदल जाता है, वो और तरतीब में आ जाते हैं। तो मैंने इसको एक नाम इसको एक दे दिया है कि इसको साझा पर दे दिया। बाकी मेरे दोस्तों के अलावा या उसके अलावा वो लोग दुनिया में या कहीं भी इसको साझा पर नहीं बोलेंगे दोस्तों। लेकिन ये साझा पर होता है, दोनों के साथ होता है। मुझे इस तरह लगा मुनासिब है या नहीं मुनासिब, क्योंकि मुझे तो ये मुनासिब लगा लफ्ज़, और अच्छा लगा समझाने के लिए, समझने के लिए। बेसिक तो मैं खुद को समझाने के लिए मैंने ये लफ्ज़ बनाया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ख़ुद को इंसान समझाए, उसके बाद अगली बात होती है। तो यहाँ मैं बेसिकली देखें, एक मैं आपको समझाने के लिए या तालीम देने के लिए नहीं यहाँ बैठा बेटो। देखो बच्चों, ये आपके लिए वीडियो है, और मैं ये चाहता हूँ
कि जिस तरह मैं परिंदों के बारे में सोचता हूँ, थिंकिंग करता हूँ, थिंकर आदमी हूँ, इसी तरह हर बंदा परिंदे के बारे में सोचना शुरू कर ले और वो खुद आगे निकल जाए और मुझसे भी आगे निकल जाए, मुझे खुशी है। ठीक है, तो ये परिंदे के बारे में जो है वो बातचीत करने से, गुफ्तगू करने से कोई सवाल जवाब नहीं होता इसमें, कि कोई किसी को अगर नहीं मालूम तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो परिंदों से मोहब्बत नहीं करता। भाई नहीं बंदा मिला तो नहीं पता। तो कुछ लोग, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग काउंटिंग करते रहते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 पूरे कर लिए, फिर पिछला पर भी मिला के 2 3 पिछले के मिला दिए और कह दिए जी मेरे के 14 पर है, 13 पर है। तो ऐसा नहीं है। पहले, सबसे पहले पिछले परों को पूरा करना है 10, पहले वो तो पूरा करे ना, फिर अगला पर जो साझा पर है वो करना है, उसके बाद फिर आगे गिनती करें। आगे अच्छा, कुछ परिंदों के 9 भी होते हैं, कुछ परिंदों के 9 पर भी होते हैं दोनों साइड पे, और कुछ के 9 10 होते हैं, एक साइड पे 9 एक साइड पे 10, कुछ के 10 11 होते हैं, 10 11 होते हैं अमूमन एक साइड पे 10। अक्सरियत जो है वो 10 10 होते हैं, हमारे यहाँ अक्सरियत पर 10 10 होते हैं, और कुछ के 10 11 होते हैं, और कुछ के 11 11 होते हैं, दोनों साइड पे 11 11। ठीक है, कुछ के 12 12 होते हैं, और कुछ के रेयर, जो मैंने ज़िंदगी में एक आध मुर्गा देखा है जिसके 13 पर थे, 13 13 13 कलियाँ, पिछलियाँ 10 छोड़ के अगला साझा और फिर आगे 13। तो ये 12 वाला परिंदा भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन पहले ये है कि स्टेप वाइज हम चलेंगे ना। 12 कलियाँ मैं आपको पूरी करके दूंगा, दोनों साइड पे हैं परिंदे ऐसे, और उस पर फिर बातचीत भी करते हैं। लेकिन पहले मुनासिब ये होगा कि मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप स्पेशली बनाया है कि उसमें जो है पिछले 10 पहले पर आपने देखने हैं, फिर अगले 10 पर आपने देखने हैं, दरमियान में जो साझा पर है उसको भी मैंने नुमायाँ किया है कि ये पर जो है ये वाज़ेह है, ये अलग है, इन दोनों का के साथ साझा लगा हुआ है लेकिन ये अलग पर है। ठीक है, 21 परियां एक परिंदे की नॉर्मली रूटीन में जो आती हैं वो मैं आपको पूरी करके अभी देता हूँ। एक छोटी सी वीडियो देखें, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। आप वीडियो देखें, ये वाला क्लिप जिसमें 21 हैं। जो नए लड़के हैं बार बार इसको देख के वो समझ जाएंगे मैंने हाथ रख के गिनती की हैं, ना कि मैं एक तस्वीर बना देता, बल्कि मैंने एक एक उंगली लगाई है उस पर को और साथ गिनती की है, 21 21 की है। पहले पीछे से शुरू करें, आगे से शुरू कर ले फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से वो बंदा शुरू करे जिसको साझा पर पता है कि ये साझा पर अब स्टार्ट हो गया, पिछली परी शुरू हो गई। ठीक है, तो आप छोटा सा क्लिप वीडियो का देखें, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। बैठक होती है ना, तो उसमें परिंदा आ जाता है तो फिर उसके पर गिनती होते हैं और देखते हैं। तो ये इसी तरह एक रूटीन में एक बैठक में आप आए हैं और उस पर की गिनती अभी करते हैं। देखें, ये पिछले पर हैं दोस्तों, ये अगले पर, ये पिछले पर है, ये इनका जो है ये इनका साझा पर है इन दोनों के दरमियान में। आगे भी 10 हैं, पीछे भी 10 हैं, ये सेंटर में साझा पर है दोस्तों। ये इन दोनों के दरमियान में होगा दोस्तों। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इनके दरमियान, दोनों के दरमियान में। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये पर दोस्तों काउंट नहीं। जी तो दोस्तों आपने देखा असील बैठक में परिंदे के पर इस तरह गिनती किए गए हैं, और ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे उस्ताद कर रहे हैं, मेरे उस्ताद के उस्ताद कर रहे हैं, वो भी सेम यही चीज़ उन्होंने बताई और की समझाई। और ये भी बताया था कि 10 पर होते हैं, उसके बाद 11 परों वाला भी परिंदा होता है, 12 परों वाला भी होता है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी 11 के ऊपर वाला परिंदा वहाँ बैठक में मैंने कभी नहीं देखा। 12 का 11 ही देखे। फिर पूरे पाकिस्तान में आवारागर्दी आगे पीछे यूं यहाँ दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहना। एक दोस्तों के पास था फार्म, जहाँ पे मैं गया, फार्म था पूरा सीलों का, वहाँ पर एक परिंदा मैंने देखा, तो उसका उन्होंने कहा था कि जी इसके पर हैं इतने, तो उसके वाकई इतने पर थे, उसके क्लियर दोस्तों 13 पर थे। वो भी मैं बताता हूँ कि 13 पर किस तरह होते हैं, और ये भी बताता हूँ कि इनकी क्लास में क्या फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं होता दोस्तों। ये आप सोच लें कि इनकी क्लास में आप जो है 13 परियों वाले को गालिब गिनेंगे, 12 वाले को कम गिनेंगे, या 12
11 والے کو کم گنیں گے، 12 والے کو اچھا گنیں گے، بے حساب اچھے پرندے نکلے ہیں جو کہ 5 7 8 10 بار 5 5 7 7 10 10 لاکھ بازی سے اوپر انلمیٹڈ بازی جیتے ہیں 10 پریوں والے، ٹوٹل 21۔ اچھا جو بندہ کہتا ہے کہ بات 21 پر ختم ہوتی ہے، بات 10 پر نہیں ختم ہوتی، کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پرندے کی بھائی 13 کلیاں، اسے کہو ٹھیک ہے 13 کلیاں، لیکن ہمیں آپ 24 کلیاں پھر پوری کر کے دو، ٹوٹلی 24 ہونی چاہیے، پچھلی تو 10 ہوتی ہیں، اگلا سانجا پر آ گیا اس کے بعد 13 پوری کر دو، 24 پوری ہو جائے گی، 24 پوری کر دو تمہاری 13 کلیاں پوری ہو گئی، تو پھر وہ بھاگ جائے گا، پھر وہ بھاگ جائے گا، اس کو خود کو بیچارے کو نہیں پتہ، وہ خود اندھیرے میں ہے، اس کو اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی بات کرنا، سخت الفاظ استعمال کرنا وہ زیادتی ہے، ایک انسان معصوم ہے، لا علم ہے، اس کو نہیں علم، تو یار پھر اس میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اس کو علم ہی بیچارے کو اتنا ہے، اس کو کوئی ملا نہیں ہے، اس نے اسی طرح گنتی کی ہے تو کرنے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بات میں اور آپ سے کہوں کہ دوستو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے کے 27 پار ہیں 28 پار ہیں 30 پار ہیں تو کہیں ٹھیک ہے یار، اٹس اوکے، وہ تو ان لوگوں سے کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ پروں کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں اس طرح پنجے سٹائل کے یا اوپر ہوتے ہیں پروں کی دستی ہوتی ہے چمکدار، وہ ان کو ساتھ مکس کر کے تو وہ بیچارے جو ہے وہ اس کو 12 یا 13 پورے کر رہے ہیں، لائن میں گنتے گئے 10 اور چوتھا 5واں پر اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ اوپر اس کے شولڈر پہ لگا ہوگا، یار یہ تو زیادتی ہے نا، اصیل بیٹھک میں یہ بات بری ہے، بری سمجھی جاتی ہے کہ یار اس طرح بندہ کر دے، پورا ترتیب وائز کر دے، ہاں جو پر گنتی کروا رہے ہیں وہ انہی پروں میں سے نکلا ہونا چاہیے، جو آگے 10 کلیاں ہیں ان کے اوپر نکلا، انہی کے جوڑ میں سے نکلا ہونا چاہیے اوپر، یا ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ اوپر آ جائے یا نیچے آ جائے، یہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروں کو کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پر کھولتے ہیں تو اس کو نیچے سے دیکھتے ہیں، اوپر سے بھی دیکھتے ہیں، پھر نیچے سے بھی دیکھتے ہیں، نیچے سے اس کا رنگ بڑی اہمیت رکھتا ہے، پروں کا نیچے سے رنگ، اوپر والی دستی کا نیچے پیچھے والے جو 10 پر ہیں بیسک پچھلی دستی ہے ان کا کلر اوپر والا نیچے والا بڑی اہمیت رکھتا ہے اصالت میں، ان کی بریڈ کس طرح آ رہی ہے، ان کی بیسک بنیاد کیا ہے، وہ وہاں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس مرغے کی بیسک بنیاد کیا ہے۔ اور پھر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ صرف پروں کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف تاج کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف آنکھ کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف نوک کو لے کے چونچ کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف گردن کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف پریوں کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف کشتی کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف اس کی دم اوپر والا نیچے والا جوڑ لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، یا صرف نلیاں اس کی لے کے بیٹھ جائیں، صرف انگلیاں اس کی، پورا اصیل کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ جو اچھا پرندہ ہوتا ہے وہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور مجھے نہیں بتانا چاہیے کہ اصیل کیسا ہوتا ہے، یہ بات میں نے سیکھی ہے، مجھے نہیں بتانا چاہیے خود سے کہ اصیل بنانا چاہیے، ایک خیالی اصیل بناتے ہیں، شروع میں جب شوق کیا تھا تو میں خیالی اصیل بناتا تھا کہ ایسے لمبا چہرہ اس کا ہو، ٹھیک ہے، تاج اس کا کھڑا ہو، نوک اس کی ایسے شاہین باز کی طرح بڑی ہو، آنکھیں اس کی طوطے کی طرح ایسے ٹمٹماتی ہوں، دم اس کا یہ زمین کی طرف لمبا ہو، نلیاں اس کی چورس ہوں بالکل، دم کا جوڑ اس کا اتنا بڑا ہو، موٹا ہو، نیچے والا جوڑ ایسے بند ہو، پھٹے کی طرح نلیاں ہوں، کڑکی ہو، تو وہ پرندہ ایک جو خیال میں انسان آئیڈیل بناتا ہے نا، ایسے پرندے جب میں بڑے میدانوں میں دیکھا تو تاج بھی ان کے کھڑے تاج میں بھی ملے لیکن دم سیدھا ہو گیا، اور وہ مرغہ بڑا شاندار کر کے لڑے، تیر کی طرح اس کا سیدھا دم ہو گیا، بڑا شاندار وہ لڑے۔ اور پریوں کا ایک تھا کہ یار 12-13 پریوں، یہ بڑے لمبے، چھوٹی پریوں والے توڑ کے رکھ دیتے ہیں مرغے کو، بھائی چھوٹی پریاں جس کی ہے، کچھ شوقین میں نے دیکھے ہیں پلے کھولتے ہیں، نہیں یار اس کے پلے کو نہیں، شودے پلے ہیں یہ نہیں، وہ بیچارے خود جو ہے ان کو اتنا ہی علم ہے، وہ وہاں تک ہی گئے ہیں دوستو، تو ان سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی یا ان کو برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مرغے خود بتا رہے ہیں جو 5 7 8 10 بار
बड़ी गेम पे लड़ के आ रहे हैं, वो बताते हैं कि असील कैसा होना चाहिए, इनके पर कैसे होने चाहिए। उनके वो बुक्स हैं और इंतहाई कीमती बुक्स हैं। जिस मुर्गे ने 5, 7, 3-4 बाजियां जीत ली हों, 2 बाजियां भी जीत ली हों वाह वाह करके, हैं जी, दाद लेके उसने जीत ली हों 2 बाजियां, तो वो मुर्गा एक बुक बन जाती है। अदरवाइज़ कोई बुक नहीं है। अदरवाइज़ आप कहें ना कि इसके पल्ले इस तरह है, इसकी नलियाँ इस तरह हैं, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता उसको। कोई मानता है तो उसकी मर्ज़ी, को घर लेके आए, उसकी ब्रीड कराए। तो ये एक ज़रूरी है। देखिए, एक अरस्तु के सामने एक बंदा आया, आपने सोशल मीडिया पे ये बात पढ़ी होगी कि अरस्तु के पास एक बंदा आया, बड़े खूबसूरत लिबास उसने पहन रखा था। तो अरस्तु ने उससे कहा कि आप कुछ बोलिए ताकि पता चल सके कि आप कितने शानदार इंसान हैं या कितनी जानदार इंसान है आप। लिबास कोई अहमियत नहीं रखता, पर पुर्जा, नली, नोक, आँख, ये कोई अहमियत नहीं रखता। इंसान बोलता है तो उसका अंदर पता चल जाता है कि कितना खूबसूरत और कितना शानदार ये आदमी है, ठीक है, या कितना घटिया आदमी है। इंसान बोलता है। मुर्गा जब फड़कता है तो पता चल जाता है कि ये साला कमबख्त कितना घटिया है और कितना आला है। और फिर जब कांटों में वह फड़क जाता है तो फिर तो सब कुछ सामने आ जाती है। फिर तो मुकम्मल उसका अल्ट्रासाउंड हो जाता है दोस्तों, अंदर से उसका एक्सरे हो जाता है जब मुर्गा कांटों में लड़ के मैदान में आता है। अच्छा, एक बार ये हो सकता है कि मुर्गा अगला लूज़ हो, लेकिन दूसरी बार तो नहीं ना यार, 2 बार तो नहीं ना हो सकता इस तरह। तो फिर कुछ लोग उसको लंबा लेके चलते हैं, 3-4 दफ़ा तक चलते हैं कि यार शायद ये यहाँ, और मुर्गा वही अहमियत ज़्यादा रखता है जो शौकीनों के साथ लड़ा हो। अक्सर लोग बैठक में मुर्गा रखते हैं तो उसकी तारीफ़ बताते हैं, क्या तारीफ़ है जी इस मुर्गे की जी, ये फ़लाँ मैदान में फ़लाँ शौकीन का नाम बताते हैं। तो फिर बंदे का वो दिमाग हिलता है कि यार नहीं, उस बंदे का तो इंतखाब कमाल है, कमाल, उसकी पॉकेट से पैसे निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो उसके साथ जीत गया है तो ये बड़े मानी रखते हैं। तो ये बात है। परों से बात जो है वो लंबी निकल जाती है। तो फिर एक चीज़ है कि इसमें थोड़ी सी क्वालिटी पे बात कर लेते हैं कि यार इनमें जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो अलग अलग पाई जाती है। ये कभी मत समझिएगा कि जो परिंदा 11 परियां रखता है, 12 रखता है या 13 रखता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, तो या वो मतलब है कि उससे बेहतर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि एक अदद है जो मैंने नोट की है। जो परिंदा 11 के बाद 12-13 कलियाँ रखता है, अच्छा है, अच्छी लड़ाई रखता है, उसमें एक चीज़ इजाफी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बनिस्बत 10 परियों वाले के। लेकिन आप ये समझें कि 10 परियों वाला हार जाएगा, जो है 12-13 परियों वाला जीत जाएगा, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चीज़ मैंने पाई है जो मुझे महसूस हुई है और उन परिंदों में मैंने देखा है, ठीक है। अब एक मुर्गा जो है, ये दोनों गले लड़ते हैं दोस्तों, दोनों ये परिंदे गले लड़ते हैं। अब ये परिंदा 10 परियों वाला है, ये 12 परियों वाला है। 10 परियों वाला जो परिंदा है वो हो सकता है अपनी गेम में इतना महारत रखता हो या इतना सख्त हो कि उसको पैरों से और कांटों से तोड़ के रख दे, कांटों से उसको तोड़। हाँ, ये बात मुर्गबाजी में खुले के करना हाई लेवल पे कि ये पैरों के साथ तोड़ के रख देता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। बड़े बड़े शौकीनों के ये कौल है कि पराए कुक्कड़ पैराना नहीं हरते, पराए कुक्कड़ पैराना नहीं हरते, ठीक है। जो आप बाजी जब लेके जाएंगे तो बराबर आपका 2550 ग्राम है तो उसने 2550 ही आपको देना है, बल्कि 2600 देने, उसने 2400 मुर्गा नहीं देना, ठीक है। तो आपका मुर्गा अगर मोहल्ले के लड़कों के मुर्गों को मारता है तो उसका मुर्गा जो है मैदान में शौकीनों के मुर्गों को मारता है, जो महंगी ख़रीदे हैं उनको मारता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाएं कि पैरों से मुर्गा मार देगा। पैरों से शादर नादर किसी का कोई हल्का मुर्गा आ जाए तो उसको मुर्गे मार के उड़ा देते हैं।
आप देखें सोशल मीडिया पे कोई परिंदे 7 बार लड़े हैं, 8 बार लड़े हैं, 10 बार लड़े हैं, बड़ी बार लड़ गए हैं, उनको कोई ऐसा परिंदा नहीं मिला जो कारी मार के उसको उड़ा दे। वो नहीं कारी खाते भाई, कांटों के बगैर असील नहीं मानते, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एक बात हो रही थी, वो मुझे ये महसूस होता है कि ये मुर्गे सांझ ज़्यादा करते हैं, जिनके पर जो हैं 12 पर आते हैं, ये परेल मुर्गे होते हैं। मसेल और परेल पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये परेल मुर्गे होते हैं दोस्तों, तो ये जो है वो सांझ बहुत ज़्यादा करते हैं। सांझ बोलते हैं जब दोनों मुर्गे नोक डालते हैं ना, तो इसकी बार आती है, ठीक है। ये नोक इसको डालता है, इसकी बार आती है उड़ने की, तो ये नोक ये डाल लेता है, लेकिन ये जब वार करता है तो ये इसके साथ उड़ जाता है और रिवर्स आता है, इसके साथ उड़ जाता है और रिवर्स आता है, और रिवर्स आके फिर अपनी मार जाता है, ठीक है। ये इसमें एक इजाफी चीज़ है रिवर्स उड़ने की, ऊपर जाने की और रिवर्स आने की। 10 परियों वाले भी आते हैं, लेकिन अक्सरियत रिवर्स उड़ना, उस पर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि मुर्गा रिवर्स किस तरह आता है, ठीक है। उसमें मुर्गे के स्ट्रक्चर का कमाल होता है, और जो उसके पंजे लगे हैं यहाँ पर, उसका जो लाक लगा है घुटनों का, उसकी बड़ी गेम होती है, उसका बड़ा हेर फेर होता है, ठीक है। उस पर वो परिंदा जो है लाक के ज़रिए और परों की सहारा लेके वो रिवर्स आता है। तो जिस परिंदे की 11 कलियाँ हैं, 12 कलियाँ हैं, 13 कलियाँ हैं, वो परिंदा जो है रिवर्स की तरफ जो है वो उड़ने की सलाहियत मेरे ख्याल से ज़्यादा रखता है। लेकिन जो सख्त पैरबाजी है वो मैंने देखी है कि 10 कलियों वाला मुर्गा बहुत, और छोटी परियों वाला, छोटे पल्लों वाला मुर्गा बहुत सख्ती के साथ लड़ेगा दोस्तों, जबकि 11, 12, 13 वाला जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो इतना सख्त नहीं होता है, लेकिन वो अपने परों का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सहारा लेता है और उसके साथ लड़ाई करता है। फिर परों में और क्या चीज़ होनी चाहिए, इस पर एक और डिस्कस कर ली जाए। मैं आपको एक सिंपली पर खोल के भी आप देख सकते हैं, 2 परिंदे लड़ सकते हैं, तो तब बहुत ज़्यादा परों का रिजल्ट है। जब परिंदा लड़ता है तब उसके परों का आप रिजल्ट इजीली ले सकते हैं। वो किस तरह कि आप मुर्गा एक बार फड़काते हैं, ठीक है, 2 बार फड़काते हैं, उसकी 10 कलियाँ हैं, हर लड़ाई में वो 2-2 कलियाँ तोड़ देता है, ठीक है। 2 फड़के आपने उसकी, ये 4 कलियाँ उसकी टूट गई हैं, पीछे 6 रह गई हैं। तो नेक्स्ट फिर आप 1-2 कराते हैं, उनमें भी एक परी टूट जाती है, ठीक है। दो फड़कों में 2-2 टूट गई, 4 टूट गई, और फिर 2 में एक टूट गई, 6 पर उसके दोस्तों टूट गए, तो उसने क्या खाक लड़नी। वो कभी भी बाजी, पर पतले हों, चौड़े हों या पतले हों, ये इतना मैटर नहीं करता। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि पर चौड़े हों या पतले हों, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बाजीगर मुर्गे आपको निकाल के दिखाऊंगा जिनके पर बिल्कुल सिलाइयों की तरह पतले हैं अगले, और उनमें इस तरह गैप है। हाँ, आप खोले नहीं पूरा पल्ला, थोड़ा सा खोल के दिखा दे कि पल्ले के साथ पल्ला जुड़ा हुआ है जी, थोड़ा सा पल्ला खोल के आपको फुल फ्री हैंड पूरा पल्ला अगला खोलना चाहिए, ठीक है। और एक और बात कि जब मुर्गा घेरी लेता है मादी के इर्द गिर्द, वो अपनी 10 परियां अगलियां जो है वो बड़े तरतीब के साथ खोलेगा और बंद करेगा, बड़ी तरतीब के साथ उसको खोल के बंद करेगा, ये याद रखें। और लड़ाई के दौरान जो अच्छा मुर्गा है, 2 मुर्गे फड़क रहे हैं, जो मुर्गा अच्छा होगा उसके परों की तरतीब गलत नहीं होगी। जिसको फैंटी लगेगी, आप देख लें, जिस मुर्गे को कारी लगी है वो कहाँ करके उड़ जाएगा, दूर भाग जाएगा झाड़ियों में आगे पीछे, उसको जाके देखिए उसकी सब परों की तरतीब ऐसे ऊपर नीचे आ गई होगी। फिर शौकीन उसको सहारा देते हैं, परियां खोलते हैं, परियां खोल के उसके बाद उसको हाथ शाथ फेरते हैं, पर ऊपर नीचे सीधा कर लेते हैं। और लड़ाई के दौरान भी आप देखें कि जो मुर्गा घाटे में जाएगा वो परियों की तरतीब ख़राब कर लेगा। और ये जिस मुर्गे की परियां बेसिकली ज़ाती तौर पे अच्छी नहीं है, आप उसको दूध दें, बादाम दें, घी दें, मक्खन दें, उसके परों में वो शाइन नहीं आनी, ठीक है। ये एक कुदरती जीन्स में होता है, जिस तरह इंसान के जीन्स में बाल होते हैं, ठीक है। बाल कुछ लोग बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन लेते हैं, गंज करवाते रहते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं, बहुत कुछ ऑयल्स लगाते रहते हैं, लेकिन जिसके बाल कुदरती तौर पर हैं वो नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो बाहर से ठीक है थोड़ा बहुत सपोर्ट होती है, लेकिन जो है वो
नेचुरली जो जीन्स में है माँ बाप की तरफ से, किसी के माँ बाप के जल्द सफ़ेद होने वाले बाल हैं तो वो जल्द सफ़ेद हो जाते हैं, ये जीन्स में होता है। तो ये नस्ल में इनके पर होता है। आप खुला परिंदा देख लें, कोई भी खुला परिंदा है उसमें ऐसे लगा होगा कि अगर वो परों का अच्छा है तो ऐसे लगा होगा कि यार इस पे किसी ने ऑयल लगा दी है, कोई बोतल किसी ने ऊपर उंडेल दी है, इस तरह चमकेंगे, मुश्के सावे, लाखे, पीले, इस तरह उनमें चमक होगी, मोर के परों की तरह चमक होगी। और फिर परिंदा वो पर शाइनिंग वाले लेके बरकरार रखे। और फिर एक बात के फड़क के दौरान जो अच्छा मुर्गा है उनकी साउंड में फ़र्क होगा। जो जिस मुर्गे के क्वालिटी वाले पर होंगे वो बड़ी एक अच्छी ठक ठक करके अच्छी साउंड देगा, और जो मुर्गा अच्छा नहीं है वो अच्छी साउंड परों की नहीं देगा कभी भी, चाहे हल्की ही दे दे। लेकिन अच्छा परिंदा चाहे कांटे भी मारने वाला है वो परों की एक अच्छी साउंड निकालेगा। जो मुर्गा परों की साउंड अच्छी नहीं निकालेगा वो आगे नहीं जा सकता। तो ये मेरी वीडियोस होती है बच्चों के लिए और शौकीन लोगों के लिए, और जो लोग चाहे किसी भी उम्र में हैं, जो लोग जुनून की हद तक शौक़ रखते हैं, ये उन लोगों के लिए दोस्तों। ठीक हो गया। तो बाकी असली बैठक में आप आते रहते हैं, और आज की जो ये परों पर तो ये जितनी मेरे पास गुफ्तगू थी वो मैंने आपको बता दी है, 21 परियां भी मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि किसी और परिंदे के पर मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, फिर परों में ये है कि इनमें सेट होते हैं, 10 परियां हैं ना, तो 4 पर एक जैसे होंगे, फिर 3 पर एक, फिर आगे 3 पर एक जैसे होंगे, फिर 2, फिर 1। ठीक है, वो उनका एक सेट बना होता है, वो उनकी तरतीब होती है कि इस परिंदे में 4 पर छोटे आ गए हैं, फिर 3 जो हैं वो बड़े आ गए हैं, फिर 3 छोटे आ गए हैं। ये किन परों में, ये किन मुर्गों में होता है, ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये देखा करें। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पहली कली छोटी, दूसरी बड़ी, तीसरी बड़ी, चौथी उससे बड़ी, इसी तरह रूटीन में आते हैं ना। तो कुछ मुर्गों की 5वीं कली चौथी से छोटी हो जाती है, चौथी से छोटी हो जाती है, और 5वीं कली जो है वो चौथी से छोटी हो जाती है, और छठी से भी छोटी हो जाती है सेंटर में। ये भी गौर किया करें। बाज़ की जो है वो 5 नंबर कली छोटी हो जाती है, बाज़ की 9 नंबर छोटी हो जाती है। ये इस पर आप ध्यान दें कि पर खोलें तो उसमें सेट वो किस तरह बने। एक परिंदे के पर ही सारे टूट के हैं 2-3 फड़कों में, तो उस बेचारे को फिर आपने क्या देखना है कि यार इसकी कौन सी पर है या नहीं है, वो गुम है, गायब है, ख़त्म है वो मुर्गा दोस्तों। हाँ, बंद गति का इतना लंबा चौड़ा नॉलेज नहीं है क्योंकि उसके मैदानों की हद तक नहीं गया। हाँ, गांव में बंद गति बहुत लड़ा है आगे पीछे, स्टार्ट में यही शुरू किया था बंद गति, और उसमें चल जाएं तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खुले कांटे में मुर्गे के परों की क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें एक और मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने देखा होगा कि एक गेम है बैडमिंटन, ठीक है, शटल होती है, रैकेट होता है, उसमें जो शटल होती है हम उसको पंजाबी में चिड़ी छक्का भी बोलते हैं, जो चिड़ी होती है, ठीक है, चिड़ी और छक्का होता है, शटल और रैकेट होता है, ठीक है। जब रैकेट और शटल जो होती है, जो क्वालिटी वाली होती है, वो जब ख़रीदने जाते हैं प्लेयर तो उसके परों को इस तरह करके देखते हैं, वो एक साउंड निकालती है। तो ठीक है, जो अच्छा परिंदा होगा उसके परों की एक साउंड होगी, आप इस तरह भी परों की मालिश भी करेंगे तो उसमें एक साउंड वो देगा। और मैं अक्सर परिंदों की जो है वो मालिश करने से, उसको उसके परों की मालिश करने से वो उसकी साउंड फील करता हूँ कि यार इस परिंदे की साउंड किस तरह है, उसकी मालिश करने से। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, ठीक है, वो बड़ी ज़रूरी है देखनी, और उसमें है बात, अगर आप अच्छी मालिश परिंदे को नहीं कर सकते तो वो तैयारी के दौरान ही शौकीन जो है, शिकारी जो है, वो परिंदे को जान लेता है कि ये क्या साउंड दे रहा है और कितनी क्वालिटी में ये परिंदा जाएगा फर्स्ट टाइम ही, ठीक है। और इसके परों में जो ऊपर जहाँ पर हड्डी होती है, ये हड्डी होती है इसकी यहाँ पर पल्ले में, ठीक है, ये बड़ी होनी चाहिए। ये हड्डी पर इसके जो शोल्डर में नज़र आती है अमूमन असीलों की, ये बड़ी होनी चाहिए, ये चुभनी चाहिए। इसके ऊपर नीचे आप इस तरह रख के हाथ पल्ले पे आप रखेंगे, यहाँ पे अगर ये शोल्डर की हड्डी है ऊपर नीचे, तो ये कांटा पतला हो और कील की तरह हो, ऊपर निकला हुआ कील की तरह, इसका हेड ऊपर कील की तरह आपको चुभे, ठीक है। ये कील की तरह होना चाहिए और पतला होना चाहिए, और इस पे जो गोश्त है या जिस हिसाब का ये बना हुआ है, ये बिल्कुल चमगादड़ के परों की तरह होना चाहिए, बिल्कुल पतला पेपर की तरह होना चाहिए।
پلوں پہ اس کے گوشت نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جب آپ کھینچیں گے، ہم پنجابی میں ودر بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ لاسٹ تک کی طرح اس میں اس طرح لچک ہونی چاہیے، جو یہاں سے وہ شولڈر اس کا جڑا ہوگا نا، آپ اس کو کھینچیں گے تو وہ لاسٹ تک کی طرح اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ چیز بالکل پیپر ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے آپ پرندے کی مالش کرتے ہیں، میں نے گلوز ڈال کے بتایا تھا، یہ چیز پتلی ہوتی جاتی ہے اور اس کے پرندے کی فائٹ میں بڑا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروں کو آپ بینڈ بھی کر دیں، اتنا کہ پروں کو آپ بینڈ بھی کر دیں تو اوپر چھوڑیں تو وہ ٹھک ٹھک کی اس طرح آواز، 3 4 پروں کو اس طرح کرے تو وہ ٹھک ٹھک کی آواز دے۔ اچھا پرندہ جو ہے وہ 1 2 پر شاید اس کے ٹوٹ جائیں، لیکن وہ پروں کو نہیں توڑے گا، اور اپنے پرندے کو خود پکڑیں، اناڑی بندے کو ہرگز مت دیں، یہ آپ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ تو پھر دوستو یہ بات پروں کے متعلق مکمل ہو گئی۔ آپ اصیل بیٹھک میں ہیں، دوست یار بڑے بڑے دور سے مجھے دیکھتے ہیں، تو دوستو یہ انسان جو ہے نا، اس میں ایک کچھ ایسی چیز ہے، کچھ ایسے پارٹس ہیں جن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اب یہ ٹاپک تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ دیکھیں سب کچھ بیٹھک میں انسان آتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پروں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ 21 پر ہیں، 10 آگے 10 پیچھے، 1 سانجا۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ 3 چیزیں ہیں جو ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جس کے اوپر آپ کا امتحان ہے۔ دیکھیں اوپر والے نے انسان کو فرشتے سے 3 چیزیں ایکسٹرا دی ہیں۔ اوپر والے نے انسان کو، آپ کو، مجھے 3 چیزیں ایکسٹرا دی ہیں، ان کا خصوصی خیال آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، پیٹ، اس کو کھانا دانا پانی سب کچھ چاہیے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ فرشتوں میں یہ نہیں ہے سر، فرشتوں میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی لالچ میں نہیں آنا، لالچ میں نہیں آنا، اور کسی انسان کے پیٹ پہ نہیں لات مارنی۔ آپ تھپڑ مار لیں اسے منہ پہ، ٹھیک، اور یہاں پہ کک لگتی ہے آپ اس کو مار لیں، لیکن کبھی بھی یہ یاد رکھیں کہ کسی انسان کے پیٹ پہ دوستوں نہیں لات مارنی، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ روٹی کما رہا ہے، ایسی بات نہیں کرنی، ایسی گفتگو نہیں کرنی جہاں پہ اس کے پیٹ پہ لات لگے۔ یہ ہو گیا، یہ آپ نے خیال رکھنا، اور خود بھی اس کی لالچ میں ایسا کام نہیں کرنا کہ جو آپ کو انسان جس امتحان کے لیے آیا اس امتحان میں انسان فیل ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات کہ ایک کمپیوٹر انسان کو اوپر والے نے یہاں پہ فٹ کر دیا ہے، کمپیوٹر فٹ کر دیا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، رشتے ناتے سمجھتا ہے، ماں باپ دوست یار سب، محبوبہ، ٹھیک ہے، اگر سنگل ہے تو ہے، اور دوست یار بیٹا بیٹی، یہ سب کچھ، سب رشتے ناتے اس کے ہیں، اس کے ساتھ لگے ہیں، وہ کیسے چلتا ہے جاتا ہے، یہ ایک آزاد کمپیوٹر دے دیا ہے جس کو چلانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے چلانا ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں، اس میں کوئی گندی چیز یا برے الفاظ یا بری باتوں کو آپ نے ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جو کچرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھا کے جو کچرا ہوتا ہے وہ کہاں پہ پھینکتے ہیں ہم؟ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ایک کوالٹی والی چیز اوپر والے نے دی ہے، اس کو کوالٹی سے استعمال کرنا ہے، اس کو کوالٹی سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ موبائل میں کچھ ایکسٹرا چیزیں آ جائیں، کوئی فالتو دوست یا آگے پیچھے یار یا فالتو گروپ میں کوئی فالتو پکچرز بھیج دے تو آپ فوراً اس کو ڈیلیٹ مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان فالتو فضول باتیں کرتا ہے نا تو اس کو فوراً ڈیلیٹ مارنا ہے۔ یہ بڑے قیمتی اس میں جو ہے یہ کمپیوٹر ہے، اس میں اچھی اچھی چیزیں کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اچھی اچھی چیزیں سیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اس کو برائی کی طرف نہیں لے کے جانا، اگر برائی کی طرف لے کے جائیں گے تو اوپر والا کیا سوچے گا کہ یار اس کو یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کو اتنا دماغ دیا ہے، مائنڈ دیا ہے، تو یہ اس میں کیا چیزیں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ آپ بیٹے کو موبائل دیتے ہیں، وہ اس میں گندی گندی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے چھوٹے کو، تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ نہیں، اگر وہ دانا ہے، عقل مند ہے تو اس میں اچھی چیزیں سیو کر کے رکھے گا، اس میں اچھی چیزیں سیو کر کے رکھنی ہیں۔ اور تیسری چیز سر وہ یہ ہے کہ اوپر والے نے تیسری چیز جو دی ہے وہ سب سے کم بخت چیز ہے دوستو، وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ صرف حکم بجا لاتے ہیں اوپر والے کا، باقی وہ خود ان کے پاس
ڈائلنگ کا کوئی نمبر نہیں ہے کہ وہ خود کے نمبر کوئی ڈائل کر سکے یا آگے پیچھے سوچ رکھ سکے، وہ صرف حکم بجا لاتے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہی ہے، دل ہے مسجد چلا جائے، دل ہے مندر چلا جائے، دل ہے چرچ چلا جائے، دل ہے میخانے چلا جائے، وہ بھی راستہ اپنا سکتا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہر انسان جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے، ہر انسان اس کو تلاش کر رہا ہے۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ نہیں، کہ کسی کو رب کہیں بھی دکھتا ہے تو وہ اس کو آپ کسی سے یہ سوال مت کریں جو اوپر والے نے کرنے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے دیکھیں وہ اپنی نظر سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، تو کسی کو آپ نے اس میں چھیڑنا نہیں ہے، وہ اس کا اور اوپر والے کا معاملہ ہے۔ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر والے کا معاملہ ہے اور اس بندے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہوگا۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو یہ لیکن اوپر والا اس کا بھی ہے، کیونکہ اوپر والا یہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر کوئی یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کا بھی مالک ہے۔ کسی کا دل یاد رکھیے، مت دکھائیے، یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کسی کا دل توڑنا۔ آپ کسی کے دھرم میں یا مذہب میں جائیں گے تو اس کو برا بھلا کہیں گے، کسی کا دل توڑیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے پاس ایک بندہ آیا اور انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو وہ بوڑھا شخص بڑی محنت کر کے کمائی لے کے آیا تھا، تو خواجہ صاحب نے وہ کھا لیا اور روزہ توڑ دیا۔ تو ان کا ایک مرید تھا، چیلا تھا، اس نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ نے تو روزہ توڑ لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، یہ حل ہو جائے گا مسئلہ، لیکن کسی بندے کا دل توڑنا، اگر میں کہتا میرا روزہ ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس سے اوپر والا نہیں معاف کر سکتا کسی کے دل توڑنے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ جو ہے اس کو ایک اچھی سمت پہ آپ چلائیں، مائنڈ کو اس میں اچھی چیزیں لوڈ کریں، اور ہر کام کر کے دیکھ لیں، ہر بزنس کر کے دیکھ لیں، آپ کو اینڈ میں مایوسی ہوگی۔ پلازا بنا کے دیکھ لیں، جائیداد خرید لیں، جائیداد جتنی مرضی پراپرٹی میں، اس میں بھی میرا انٹرسٹ ہے، لوگوں کو خرید کے دیتا ہوں، یقین کریں کروڑوں کی لوگوں کو زمین لے کے دی ہے، لیکن 1 فٹ کم نکلی ہے تو وہ رات کو سوئی نہیں، اور وہ اب تک وہ اسی ٹینشن میں ہے کہ یار وہ 1 فٹ زمین جو ہے وہ کم نکل آئی ہے، اب کیا ہوگا، بچنے والے نہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے مائنڈ سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو سب سے جو بہتر بزنس ہے، جو بہتر کام ہے، وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کرو، کرنے والا جو کام ہے وہ صرف بھلائی ہے، اس سے زیادہ پرافٹ کسی کام میں نہیں ہے، بھلائی کے علاوہ کسی کام میں پرافٹ نہیں ہے۔ اچھا، یہ 2 پارٹ میں نے آپ کو بتا دیے کہ 2 اسپیئر پارٹس جو ہیں ہمیں ایکسٹرا لگے ہیں، 3 بتائیں، اب تیسرا رہتا ہے۔ تیسرا سب سے کم بخت ہے، جو فرشتے میں نہیں ہے، وہ دل ہے سر، وہ دل پارٹ ہے۔ یہ دل جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، کیا سے کیا کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دل کو بھی ہے نا وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور ایک اچھی طرف مائنڈ اور دماغ اور دل کا ایک اچھا کمبینیشن بنا کے آپ نے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں جو کچھ آ گیا تو آپ کسی کا بہت زیادہ نقصان کر دیں۔ اچھا، جسم میں کتنے پارٹس ہیں؟ دماغ ہے، جگر ہے، کڈنی ہے، اچھا کتنے آرگنز ہیں؟ اس میں دل ہی بیچارہ جو ہے نا، ہر شاعر نے، ہر بندے نے یہی کہا کہ یار بس دل کر گیا تھا یار، یہ میں نے جگہ لے لی ہے، یا دل کر گیا تھا میں نے یہ کام کر لیا، یہ دل کر گیا تھا میں نے یہ کام کر لیا، تو مانتا دل کی ہے، تو پھر اینڈ میں جا کے وہ بدنام بھی دل کو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل جو ہے وہ نادان ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ دل جو ہے وہ نادان ہے۔ وہ غالب صاحب نے کہا ہے نا کہ اے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اور ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھے کوئی مدعا کیا ہے، جب کہ تم بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تم بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ اس میں ہے کہ یہ 3 پارٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا بے حد خیال رکھنا ہے، پیٹ، دماغ اور دل۔ تو وہ ایک گانا بھی ہے نا، دل تو ہے دل، دل کا اعتبار کیا کیجئے، آ گیا جو کسی پہ پیار کیا کیجئے۔ تو دل جو ہے وہ کسی جگہ پہ یہ ایسا پرزہ ہے کہ ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ یہ ایسا پرزہ ہے کہ جو غم لے کے خوشی محسوس کرتا ہے، اچھا محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، لوگوں نے مووی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، لوگ مووی دیکھتے ہیں سینما میں جا کے وائف کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، وہاں پھر پکچر دیکھی، تو پکچر دیکھنے کے بعد وہ دیوداس دیکھی، ہیرو جو ہے وہ سیڈ پوزیشن میں ہے، ہیرو مرنے کی طرف جا رہا ہے، دیوداس بنا ہوا ہے، دارو پی رہا ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، اور رونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو آپس میں بات روتے روتے کہتے ہیں کہ یار آج بڑا مزہ آیا، آج بڑا رلایا دیوداس نے، جی مر گیا پاروں کے لیے۔ تو وہ ایک غم لے کے ایک اچھا محسوس کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس پارٹ کا، یہ جو پارٹ ہے یہ غم کو کھینچتا ہے اور اس میں ایک مزہ لیتا ہے اور انجوائے لیتا ہے، انجوائے کرتا ہے اس کو۔ تو یہ ایک بڑی سوچنے والی حیرت انگیز بات اکثر میں سوچتا ہوں کہ انسان یار ایک 100 200 500 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے اور پھر روتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار بڑا مزہ آیا ہے، ٹھیک ہے وہ تو ان کو رلا رہے ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ یہ دل اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایک، ٹھیک ہے، جو مزہ جو ہے غم میں ہے وہ خوشی میں نہیں ہے۔ خوشی آتی ہے جاتی ہے، غم بیٹھ جاتا ہے دل میں 10 سال 20 سال 30 سال، لیکن کوئی بات نہیں ہے، مرد کا کام ہے، مرد کا دل بڑا ہونا چاہیے دوستو، جتنا غم آئے اس کو سمیٹ لیں، رکھ لیں، جذب کر لیں اور اس سے کوئی نہ کوئی اچھی بات سوچیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بات آپ دل کو لگا کے بیٹھ لیں اور زندگی کے معاملات بند کر دیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک 3 پارٹس تھے، پروں کے ساتھ ساتھ انسان میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ بات اصیل بیٹھک میں صرف دوستو چلتی ہے، کیونکہ یہ پورا ایک انسان جو ہے وہ مکمل ہوگا، خود کو مکمل کرے گا تو پھر وہ پرندوں کی طرف جائے گا نا۔ 21 پریوں کی بات ہوگی اور اصیل بیٹھک میں پیٹ کمبخت، لالچی اور دماغ جو انسان کو چلاتا ہے اور دل جو انسان کو بھگاتا ہے، ان تینوں پارٹس، تینوں آرگنز پہ بات ہوگی دوستو۔ تو اوکے، اپنے پیاروں کا، اپنے پرندوں کا بہت خیال رکھیں۔ فی الحال سہیل کیڈٹ کو اجازت دیں، نیکسٹ انشاءاللہ نئے ٹاپک پر، پروں کے ہی کسی نئے ٹاپک پر بات ہوگی۔ 12 پروں والا ایک پرندہ ہے جو آپ کو میں دکھاؤں گا، انشاءاللہ ضرور بات کریں گے دوستو۔ رب رکھا۔